हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभिर्नैक कळेवरं हरि साधु रघुवरं वन्दे अनंत गोपालं वन्दे अनंत गोपालं। बोली महापुरुष हरिदास की श्रद्धे जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन में आलोचना करने जाऊँचे ओडिशार प्राचीन नदीर महात्म्य महिमा विषय। ओडिशा रे प्रवाहित ओडिशा रे स्थित प्राचीन नदीर महात्म्य महिमा विषय ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धे जानी ई ओडिशा रे बहुत बाहर साधु आम ओडिशा को बाहर बहुत साधु संत जति तपी सन्यासी बाहर सबु आसी आम ओडिशा रे अनेक गुंफा अनेक पत्र कुटीर रे बास करुथिबा कथा महापुरुष अच्युतानंद मालिका रे आलोचना करिसंती। अनेक संत अनेक महात्मा अनेक साधु मान बाहर छुट्टी आसन ये क्षेत्र को कहीं चारि धाम भितर श्रेष्ठ धाम हूँ नीलाचल धाम श्रीक्षेत्र पुरी नहीं जगन्नाथ प्रभुंकर पाद पदम सेवी मुदिन अच्युत दास बोलाओ छी कवि। तेणु अच्युतानंद महापुरुष कहते जगन्नाथ ही आमर परिचय ये ओडिया जातिर परिचय कि जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु बुझिले। तेणु से जगतर नाथ जगन्नाथ धाम को अनेक संत महात्मा महापुरुष माने जति तपी सन्यासी साधु माने बाहर छुट्टी आसन चैतन्य महाप्रभु हूँ बा संत कबीर हूँ गुरु नानक हूँ स्वामी तुलसीदास हूँ चैतन्य महाप्रभु से भली दाक्षिणात्य आसी गणपति भट्ट वल्लभाचार्य ये समस्ते आशा माटी की कहीं नीलाचल क्षेत्र पुरी निजर शेष जीवन ये क्षेत्र में बीतेबा नहीं से भली हे ज्ञानी गुणी मंडली ये ओडिशा भूखंड भितर से जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु जितेबले आपण मैंने जानी जार संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति सारा विश्व हूँ श्रेष्ठ नहीं आम जातिर ये परिचय जगन्नाथ आई जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर जितेबाला नवकलेवर समय पड़े 12 वर्ष थरुटी जोड़ा आषाढ़ पड़े नवकलेवर हुई सेतबले कौन हुई ना दैतापति सेवक माने दारू अन्वेषण जाती पुराना दारू विग्रह को कोइली वैकुंठ रे पाताली कर दिया जाए नहीं एवं से समय नूतन विग्रह जो निर्माण हुई से नूतन विग्रह भितर तार ब्रह्म पेटिका भितर पुराना विग्रह मानक ब्रह्म को काढ़ी पुराना विग्रह मानक ब्रह्म पेटिकार ब्रह्म को काढ़ी नूतन विग्रह मानकर ब्रह्म पेटिका भितर ब्रह्म को स्थापित दैतापति सेवक माने करती 12 वर्ष थरुटी नवकलेवर हुई प्रभुंकर श्रीजीवंकर जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभुंकर चतुर्था विग्रहंकर कथा आम अल्प बहुत जानी नहीं कि
ଅତୀତରେ ସେଇ ନବକଳେବର ସମୟରେ ଦଇତାପତି ସେବକ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଓହ୍ଲିଆ ପଡ଼ନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି, ଜାଣିଥିବେ ଏ କଥା ନେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନାବତୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି ଦଇତାପତି ସେବକ ମାନେ। ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱପ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଦାରୁ ସବୁ କେଉଁଠି ମିଳିବ। ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେଇ ଦାରୁ କେଉଁଠି ମିଳିବ ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ଦଇତାପତି ସେବକ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବନଜାଗ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଅତୀତ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିଲେଖ ବା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଯଦି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଅତୀତରେ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାରୁ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧାନ ସବୁ କେଉଁଠୁ ହେଉଥିଲେ? ଏଇ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟ। এই প্রাচী নদী তট পুণ্য পবিত্র ভূমি মালিকা বর্ণিত সে নদী না তার প্রাচী নদী। প্রাচী মালিকা বর্ণিত সে নদী না তার প্রাচী। এই জ্ঞানীগুণী মণ্ডলী সেই নদীর তীরে তীরে দইতাপতি সেবক মানে বনজাগ যাত্রাରେ যেତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଆନ୍ତି। ମା ମଙ୍ଗଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି এই ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରୁ ଅନେକ ଦାରୁ ସେମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାଚୀ पुण्य तोया ए नदी प्राची नहीं आउ सी प्राची नदी कूल नियाली माधव अच्छा जगन्नाथ मामू प्रथमाष्टमी रे जितेबले जगन्नाथ महाप्रभु परुआ हूँ नियाली माधव ठारू प्रथमाष्टमी भार जाए। नियाली माधव होती जगन्नाथ मामू घर बोली कहती हे तो शास्त्रीय प्रमाण न थाई पारे किंतु एबे मध्य ए प्रथा प्रचलित श्रीक्षेत्र में प्रचलित ही तेणु से प्राची नदी कूल साधु सन्थ महात्म्य माने महाजन माने सब कुटीर पत्र कुड़िया करी गुंफा करी सब आस कर आओ महापुरुष कहते शोध जे एमाने विशेष भाव में अति प्राचीन ये प्राचीन नदी अति प्राचीन नदी कूल दंडकार अन्य नाम हूँ दंडकारण्य। ये प्राचीन नदी कूल निकट दंडकारण्य रही बर्तमान पुरी जिलार रही दंडकारण्य जा हूँ प्राची नदी कूल। महापुरुष से शून्य संहितार लिखिले प्राची नदीर महात्म्य महिमा विषय। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी। दंडकारण्य पूर्व प्राचीन नदी कूल तपी जति सन्यासिंक सेठावरे मेला सेठावरे मेला बाबू सेठावरे मेला सेठावरे मेला बाबू सेठावरे मेला। आज आप देखु ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष अच्युतानंद ये सब नदी गुड़िकर वर्णना करी समाज को शिक्षा देइछंती। नदी गुड़िक हो पुनरुद्धार करंतु कहीं ओडिशा रे जो नदी गुड़िक प्रवाहित होईची ये नदी सामान्य नदी नुह गोटे नदी विषय मालिकार वर्णना रही जार नाम हूँ महानदी। ओडिशा दे प्रवाहित होती महानदी नहीं महानदी कूले कूले अनेक देवादेवी आश्रम रही देवादेवी निवास रही साधु सन्त आश्रम रही देवादेवी निवास स्थली मंदिर गुड़िक रही महानदी कूले कूले बुझे जो महानदी की अच्युतानंद महापुरुष मालिका लिखिं हिरण्यगर्भा महानदी। ये महानदी हूँ हिरण्यगर्भा हिरण्यकर सुना सुवर्ण सुना गर्भा महानदी छोटिया नदी नुहे। महापुरुष अच्युतानंद ये प्राची नदी की मध्य ब्राह्मणी बैतरणी बैतरणी नदी कूल रही आप जानी माँ विरजा स्थान आउ सी बैतरणी नदी एक पुण्य नदी महापुरुष कहते तेणु से भाई प्राची नदी महापुरुष कहले तपी जति सन्यासी सेठावरे मेल कहीं कहले ये सब नदी आज पुनरुद्धार हवा दरकार। ये नदी गुड़िक आज धीरे धीरे आप देखु रक्षणाबेक्षण अभाव रही था आमर दूरदृष्टि पड़ना से ही था आज से नदी गुड़िक प्राय विलुप्त प्राय नदी आज सुखी गला
ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ଦରକାର। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ବୋଲନ୍ତି ହୋ ମାଧୁରୀ ଗୁମ୍ଫା ଗୋରେ ଖର ଯୋଗଲୟ ସାଧନ୍ତି ଠାବେ ନିରାଧାର ଠାବେ ନିରାଧାର ବାବୁ ଠାବେ ନିରାକାର ଠାବେ ନିରାଧାର ବାବୁ ଠାବେ ନିରାଧାର ବୋଲନ୍ତି ଓ ମାଧୁରୀ ଗୁମ୍ଫା ଗୋରେ ଖର। ସେଇ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋରଖନାଥ ବିଶିଷ୍ଟ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ଥିଲେ ଗୋରଖନାଥ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋରଖନାଥ ମହାନ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ବୁଝିଲେ ଗୋରଖନାଥଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଗଲୟ ସାଧନ୍ତି ଠାବେ ନିରାଧାର ଯୋଗଲୟ ଏଠାରେ ସେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏଠାବେ ମଲ୍ଲିକାନାଥ ଗୁମ୍ଫା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଧରିଣ ସେ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭନ୍ତି ଯୋଗ ଆରମ୍ଭନ୍ତି ବାବୁ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭନ୍ତି ଯୋଗ ଆରମ୍ଭନ୍ତି ବାବୁ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭନ୍ତି। କହିଲେ ବାବୁରେ ଏଠାବେ ମଲ୍ଲିକାନାଥ ଗୁମ୍ଫା କରିଛନ୍ତି। ମଲ୍ଲିକାନାଥ ମହାନ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ମଲ୍ଲିକାନାଥ ଗୋରଖନାଥ ମଚ୍ଛିନ୍ଦ୍ରନାଥ କୋଉଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ବୁଝିଲେ ଯିଏ ମଣିଷକୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କରିଦିଅନ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଏଭଳି ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ସେମାନେ। ମଲ୍ଲିକାନାଥଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଏଇଠାରେ ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କାହିଁକି ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଯଦି ଯୋଗ ସାଧନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳରେ। କହିଲେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଧରିନ ସେ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭନ୍ତି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇକି ଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ବାଉଳି ଆଶ୍ରମ ଏ ଯେ ଦ୍ୱାର ବାରା ଗୋଡ଼ ଯାନ୍ତି ଆସନ୍ତି ତପି ସାଧନା ସମୀର ସାଧନା ସମୀର ବାବୁ ସାଧନା ସମୀର ସାଧନା ସମୀର ବାବୁ ସାଧନା ସମୀର। ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳରେ ଆଶ୍ରମ କାହାଙ୍କର ବାଉଡ଼ି ଦାସଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଯୋଗ ସାଧକ ମାନେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଯେ ଯୋଗ ବଳରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ପବନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେ ଯୋଗ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଅନେକ ନଦ ନଦୀମାନ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ବାଛି ଅତୀତରେ ଏଇ କୂଳରେ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ ଏ ଦେବ ନଦୀ ଏ ଦେବ ନଦୀ। ଆଉ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାନରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଲେ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳ ପବିତ୍ର ଅଟଇ ସମାଧି ମଧୁ ଦାସର ମୋ ନାମେ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମୂଳ ପୀଠ ନାହିଁ ତାର ମୂଳ ପୀଠ ନାହିଁ ତାର ହେ ସୁଜନେ ମୂଳ ପୀଠ ନାହିଁ ତାର ମୂଳ ପୀଠ ନାହିଁ ତାର ହେ ସୁଜନେ ମୂଳ ପୀଠ ନାହିଁ ତାର। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମାଳିକାର ନାମ ପଟ୍ଟାମଡ଼ାରେ ଲେଖିଲେ। ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ମହାପୁରୁଷ ମଧୁ ଦାସ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମଧୁ ଦାସର ଆଶ୍ରମ ଥିବ ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳରେ। ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳ ପବିତ୍ର ଅଟେ ସମାଧି ମଧୁ ଦାସର ସମାଧି ପୀଠ ଥିବ ମଧୁ ଦାସର ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ କୂଳରେ। ଯେଉଁ ମଧୁ ଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁଠି ମୂଳ ସମାଧି ପୀଠଟି କେଉଁଠି ତାକୁ ହିଁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ କି
ମଧୁ ଦାସ। ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ କଲେ ମୋହ ନାମେ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବ, ତାର ଯେହେତୁ ଆସରେ ମୋ ନାମରେ ସେ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବ କଳିଯୁଗରେ। ମଙ୍ଗଳା ନିକଟ ପ୍ରାଚୀନ ଦିକୋଳ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ରହିଅଛି, ଏକ ମାତା ଅଛି ସେଠା ବରେ ପୁଣ ହୋଇବଟି ଯଜ୍ଞାହୁତି, ହୋଇବଟି ଯଜ୍ଞାହୁତି। हे सुजने होइबटी यज्ञाहुति, होइबटी यज्ञाहुति। हे सुजने होइबटी यज्ञाहुति। बाबूरे आउ कौन रही ना से प्राची नदी कूल एक सिद्ध यज्ञ कुंड मध्य रही, बुझिले प्राची नदी कूल आउ माता एक अच्छी सेठा बरे पुण हुई भट्टी यज्ञाहुति। आउ कौन कहले ना पंचकोद अछि दक्षिण दिगरे प्राची नदी उत्तर, प्राची नदी उत्तर। हे सुजने प्राची नदी उत्तर। से कोद महिमा कि देवी उपमा वेतन पाए शंकर, सोण सुजने गुणी बेला काल आसी लाड़ी। हे सोण सुजने गुणी। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। ज्ञानी गुणी मंडली सथी जानी तो महापुरुष कहले पंचकूद अच्छी दक्षिण दिगरे प्राची नदी उत्तर, प्राची नदी उत्तर दक्षिण। महापुरुष कहले पंचकूद गोटे अच्छी, बुझिले आउ से कूद महिमा कि देवी उपमा भेद न पाए शंकर। से कूदर भेद पंचकूदर भेद शंकर कहले शिव मध्य पाते ना। महापुरुष कहले खाली से नुहे भईसी बाजोची अत्र रात्र ठारे केही जानी न पारंती, सिद्ध साधुंकर अठे बास स्थान तो आगे कहली बाछी, तो आगे कहली बाछी। हे सुजने तो आगे कहली बाछी, तो आगे कहली बाछी। हे सुजने तो आगे कहली बाछी। बईसी बाजुची अर्धरात्र ठारे केही जानी न पारंते से प्राची नदी कूल जोटी पंचकूद गोटे अच्छी मालिका वर्णित से कूद पंचकूद प्राची नदीर उत्तर दक्षिण दिगरे उत्तर दक्षिण दिगरे रही अच्छी। महापुरुष कहले बाबूरे से कूदर महिमा महात्म्य भगवान शिवंग मध्य जना नाही। कहीं कौन महिमा महात्म्य से कूदर ना बईसी बाजुची रात्र अधठारे राति अधरे से कूदरे बंशी ध्वनि मध्य अनेक शुणा लोकमुखर बा जनश्रुतिर प्रमाण मिले, बुझिले आउ सिद्ध साधुंकर अटे बासस्थान तो आगे कहली बाची। से कूदर एक सिद्ध साधुंकर बासस्थान मध्य रही कहले महापुरुष अच्युत। पुणी कहले घोर जोध हेब कोणार्क ठारे अस्तरंग जीव धोई, माणिक पाटणा भय न पड़ीब तोते मु देली चेताई, तोते मु देली चेताई। हे सुजने तोते मु देली चेताई, तोते मु देली चेताई। हे सुजने तोते मु देली चेताई। घोर युद्ध एवं कोणार्क ठारे अस्तरंग जीव धोई, अस्तरंग से पड़े अच्छी बाबू घोर युद्ध आगु हम कोणार्कर जे आउ केशईब आउ युद्धर दाऊ अच्युतानंद लिखिले जाई फूल मालिकार कोणार्कर जो युद्ध हम किए दाऊ सहीब तार आई समय महापुरुष युद्ध बेले अस्तरंग झोईजीव। अस्तरंग अंचल आप जानते माणिक पाटणा थय न पड़ब तोते मुदेली चेताई। अच्युत कहते बाबूरे ए शिशु अनंत कहले बारंगरे तोते मु चेतई देली जे से समय
ମାଣିକ ପାଟଣାରେ କେହି ଥୟ ରହିବେ ନାହିଁ, ଥୟ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଦିତଟ ମଧୁଦାସ ଖ୍ୟାତ ଆଶ୍ରମ ବାନ୍ଧିବ ସେହି ପବିତ୍ର ପଡ଼ାରେ ତିନି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତୋତେ ମୁଁ ଦେଲି ବୁଝାଇ, ତୋତେ ମୁଁ ଦେଲି ବୁଝାଇ ହେ ସୁଜନେ, ତୋତେ ମୁଁ ଦେଲି ବୁଝାଇ, ତୋତେ ମୁଁ ଦେଲି ବୁଝାଇ ହେ ସୁଜନେ, ତୋତେ ମୁଁ ଦେଲି ବୁଝାଇ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାମଦାସରେ ଏ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ହେ ବାରଙ୍ଗ, ସେଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟ, ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏ କ୍ଷେତ୍ର, ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ପ୍ରାଚୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମହିମା। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ମଧୁଦାସ ଆଶ୍ରମ ବାନ୍ଧିବ, ସେଇଠି ତାର ସମାଧି ପୀଠ ରହିଥିବ। ଆଉ ପବିତ୍ର ପଡ଼ାରେ ତିନି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତୋତେ ମୁଁ ଦେଲି ବୁଝାଇ। ସେ ନିକଟରେ ପବିତ୍ର ପଡ଼ା ଏକ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଏ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମହିମା। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଲେ ନା, ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟତୟା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାହା ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଅଛି, ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି, ବା ଯଦି ଆଜି ତାହା ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହେଇଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଇଏ ଦେବନଦୀ ଆର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ? ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? ଇନ୍ଦ୍ରସୁତ ଜନମିବ କଟକ ନଗର, ଗୋପୀନାଥ ସାହୁ ଘରେ ନାମ ବୀର ବର, ନାମ ବୀର ବର ବାବୁ, ନାମ ବୀର ବର, ନାମ ବୀର ବର ବାବୁ, ନାମ ବୀର ବର। ଇନ୍ଦ୍ରସୁତ ଜନମିବ କଟକ ନଗର। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର କି ଅର୍ଜୁନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରପୁତ୍ର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ କେଉଁଠି? କଟକରେ। ନାଁ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ବୀରବର। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭକ୍ତର ନାଁ କହିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଠାବ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ, ପତିତ ପାବନ सीताराम, बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तो सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी आज आसतु बाणीके ठेर विराम देवा, पुणी आसंदा अध्याय भेट हेबा। रहुचु हरिओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।